केन दिन ई पूजाटा हेबार कथा जानिछ तो अमावस्या एवं पूर्णिमा काहा को कहा जैसे जानिछ काहा के गो सुन सुन सूर्य जन देई करी मन हा देई करी मन पुराणर कथा तो कर हे श्रवण हे सूर्य जन हे जने सूर्य जन जाति पुराण प्रमाण दे जाति पुराण प्रमाण हे सूर्य जन हे जने सूर्य जन दक्ष प्रजापति कर सत्य सभारी जा चंद्रदेव विवाह करी दिले सुन सुन हे सूर्य जन हे जने सूर्य जन जहाँ अछि पुराण प्रमाण जे जहाँ अछि पुराण प्रमाण हे सूर्य जन हे जने सूर्य जन दक्ष प्रजापति 27टा झील थिले हाँ हाँ तो 27टा झील को चंद्रदेव विवाह करथिले हाय गो आ से मध्यरु बहुत सुंदर दिसुतिले जने कन्या रोहिणी बोली कर तांकर नाम हाय हाय तो 27टा कन्या को जते बेले विवाह करथिले हाँ बहुत भल पाउथिले केवल गुटे नारी हाय गो तांकर नाम थिला रोहिणी हाँ तो सबु झील मान को पर करी करी केही तांकर संग रति श्रृंगार नहीं करथि नहीं करी केवल रोहिणी संग रति श्रृंगार करथि हाँ हाँ तो आमर भौणी केवल रोहिणी संग चंद्रदेव रति श्रृंगार करुछ हाँ हाँ बोली कर गुटे नारी मनकर तो मन दुख हेबा कि हाय गो तांकर बापा दक्ष प्रजापति को बाकी झील जे करी कहले हाँ हमको चंद्रदेव विवाह सिना करिछन हाय गो केवल खाली आमर बड़ भौणी रोहिणी संगे तांकर रति श्रृंगार करुछन हमको देखला आखि भी नहीं देखर भाई हाँ तो क्रोधरे जर जर हो गले दक्ष प्रजापति सामान्य चंद्रदेव गोटे मोर झील मान को असंतुष्ट करुछि आज मैं तांको अभिशाप्य दउछे तांकर देह रे सब दिन पई कलंक हे जिबा आग से ही समय रे देख चंद्रदेव जान कलंक होई दिले सुन दे मन हे सुन सुन हे जन सुन सुन पुराण दौछि प्रमाण हे पुराण दौछि प्रमाण हे सूर्य जन हे जने सूर्य जन जिते बेले दक्ष प्रजापति तांकर ज्वाई हाँ चंद्र को अभिशाप्य दिले हाय गो तुमर देह रे सब दिन पई कलंक रहि जे हाँ हाँ जिते बेले चंद्रंकर देह रे कलंक रहि गला देवदेव महादेवंकर पासके पले गले चंद्रदेव हाँ हाँ प्रभु मोर ससुरंकर अभिशाप्य कारण मोर देह रे कलंक लागि जाइछि मोर ई कलंक केनता करी मोर लिभे पारबे हाय गो तुम मते आश्रय दियो प्रभु बोलिकर महादेवंको जिते बेले चंद्रदेव दुखर कथा जाने छ हाँ हाँ ठीक अछि महादेव ठीक अछि चंद्रदेव आज ठारे तुम मोर जटारे रहिथियो हाँ जिते दिन पर्यंत तुम देहर कलंकटा नहीं जीवा हाय गो ननीलम भगवान महादेव चंद्र को आनिकर तांकर जटारे लगे दिले वर्ष वर्ष बीती गला परे चंद्रदेवंकर तांकर स्त्री माने जदि स्वामी नहीं थे स्त्री माने हट हटा हो जिवे
गुलगुला ହେଇଯିବେ हाँ हाँ तो तांकर बापा दक्ष प्रजापति को कहले जे बापा जहार जदि पति नाही ताहार गति नाही गति नाही जार जदि स्त्री नाही तार स्त्री नाही हाँ हाँ हमर स्वामी बिना हमें बंची नहीं पारे तुम्हें अति शीघ्र जेकर हमर स्वामी को मुकले आनो हाय गो तो दक्ष प्रजापति महादेवंकर पास के जाइछन हाँ हाँ आ विनती कले जे प्रभु मोर ज्वाई चंद्रदेव को फेरे दियो मोर झिया मानकर असुविधा होई छे तुम तो आश्रय देई छे हाँ आ मु तांको फिरे नहीं दी पारे तो ठीक अच्छे मुई फिराबारटा फिराबी हाय गो किंतु तुम्हें जेन अभिशाप्य देछ ऋषिर जे शाप्य और पितार जे वाक्य वाक्य तार देहरु कलंक केनता करे मिटबा मुई आ घर के नहीं जिया बोली कर चंद्रदेव मना कले हाँ हाँ मते जेन अभिशाप्य देछ सारा जीवन पर्यंत मोर देहरे कलंक लागि गला हाय गो मुई ई कलंक रु केनता करे मुक्ति हेबी बोले हाँ हाँ तो महादेव आशीर्वाद कले काहे बोली काहे बोली करी काहे बोली तो आजी ठारो जिन दिन पूर्ण अमावस्या हेबा एक मास पर्यंत तुमर देह असुस्थ रहबा आगो अमावस्या दिन देख चंद्र देव जान रे चंद्र देव जान कलंकित होई तांती सुन देई मन हे सुख्या जन हे जने सुख्या जन पूर्णिमा रे करे सुध स्नान जे पूर्णिमा रे करे सुध स्नान जे सुख्या जन हे जने सुख्या जन प्रजापतिंकर अभिशाप्य कारण चंद्र देहरे जिते बेले कलंक लागिगला महादेव कहले एक मास पर्यंत तमर देह असुस्थ हेबा अमावस्या ठारू पूर्णिमा पर्यंत जिन दिन पूर्णिमा हे जिबा से दिन तमर देहर कलंक मिटी जिबा हाँ हाँ जा तुम्हें पुणी थे जे करी तुम्हें तुमर जगह के पले जे तुमर रानी माने तुमको अपेक्षा करी हाँ हाँ तो सेई अमावस्या हाँ हाँ एही परिजान ए पुराण र विधान पुराण र कथा ए तो कर हे श्रवण हे सुख्या जन हे जने सुख्या जन चाहे अछि पुराण प्रमाण हे चाहे अछि पुराण प्रमाण हे सुख्या जन हे जने सुख्या जने बाछा उपलक्ष हाँ हाँ तो यहाँ विषय वस्तु के आरंभ कर गो गुरु बिना जे पाठ पाठ कौड़ी बिना जे हाट हाट बिन पैसा रे बाजार के जीवा हाँ हाँ समस्त आगे हिनिस्ता है हेबो गुरु न कले हे अर्जुन काहू मिलिब ब्रह्म ज्ञान हाँ हाँ गु शब्द रे गुणाचितम रु शब्द रे रूप वर्जितम हाँ हाँ रूप गुण दयं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमो नमः गुरुर अर्थ जानिछ नहीं गो गु अक्षरटा हला अंधार हाँ रु अक्षरटा हला आलोक अंधार रु जेउ जन आलोक को देखाए हाँ भल रास्ता को निये भल ज्ञान दिए हाँ भल कथा शिखाए हाँ ताहाको गुरु बोली कर कहा जाए आमे आज गुरु करिथिना बोली कर काहे नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट रु खड़ियार पाखरु आमे आसीछु आज ई बौद्ध डिस्ट्रिक्ट कोनटा मालगा ए मा बोले आगे हमें स्कूल के लिए पढ़ी जो जैसे मानचित्र में बहुत फुलवाणी बलांगीर इटा में ना देखितिलो नै एबे जे बहुत के हमें मारी बसु छु हे मामुगो सुनो त गुरु तारा मामुगो सुनो त गुरु तारा आ फकीर बोलिर गुरु मोर चिंता करा तकर घर फकीर बोलिर गुरु मोर चिंता करा तकर मामुगो सुनो त गुरु तारा
ଫକୀର ନାଇଁ ହଁ ହଁ ଗୁରୁଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ହେଲା ଚିନ୍ଦାଗୁଡ଼ା ଚିନ୍ଦାଗୁଡ଼ା ଗୁରୁଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାଟା ହେଲା ନୂଆପଡ଼ା ଏ ତ ଗଲା ମୋର ଗୁରୁ ନା ଗାଁ ଇହାଦେ ଆସିଲା ମା তোমার গুরুটা গলা বলে ইহাদে আসি গলা তোম নিজ ମୋର ନାଁ ଗା ଶୁଣିବ ହଁ ହଁ ମାମୁ গো এ তুমি বড় হর বরিয়াটা আগো পাসকে আসি কহুতি সম কহ তোমার নাটা আমার পাসকে আসি কহুতি স কহ তোমার নাটা মামু গো এ তুমি বড়ার পরিয়াটা মামু গো তুমি বড়ার পরিয়াটা কিনা গো তুমি বড়ার পরিয়াটা পাঁচকে আসি কহুতি সক তোমার নাটা পাঁচকে আসি কহুতি সক তোমার নাটা মামু গো তুমি বড়ার পরিয়াটা কিনা গো তুমি বড়ার পরিয়াটা আমার রাজা খড়িয়াল শুক্রবার বাজার রাজা খড়িয়াল শুক্রবার বাজার বুড়িয়ে লেখে দেব তোমার মন কলাটা বুড়িয়ে লেখে দেব তোমার মন কলাটা মামু গো তুমি বড়ার পরিয়াটা কিনা গো তুমি বড়ার পরিয়াটা ধন্যবাদ ধন্য কলাকার ননিল শিবঙ্কর পিতা মাতা আদি মাতা নিরাকার ଶିବଙ୍କର ପିତା ମାତା ତ ଆଦି ମାତା ଆଉ ନିରାକାର ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତ ନିରାକାର ବଡ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନନିଲ ହଁ ନିରାକାର ଆଦି ମାତା ଆଉ କଣ ବେଶ ବେଶ ହେଲା ଅଛି ନନିଲ ହଁ ଶୁଣୁଛ ଶୁଣୁଛୁ ତ ହେ ରମାକାନ୍ତ ବୋଲି ନାଟ ମୋହର ମାମୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଆମ ଘର ମୁଇ ସତ ଗେଲା ପୁଅ କି ମତେ କର୍ଷଣା ଦର ଘର ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ା ଚିରା ନୂଆ ପଣା ଆଇବ ଗো ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ିଆରେ ପିଲା ବୁଢ଼େ ନେମୁ ତଙ୍କୁ পাশে আছে খালি আমার রাজা খড়িয়াল আর শুক্রবার বাজার রাজা খড়িয়াল আর শুক্রবার বাজার বুড়িয়া খুয়ে দেব তোমার মন কলাটা বুড়িয়া খুয়ে দেব তোমার মন কলাটা মামু গো তুমি বড়া ঝোর মরিয়াটা পিলা গো তুমি বড়া হর মরিয়াটা
রাধা রাধা দাদা রাধা 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 কৃষ্ণ নাম 100 থর জপিব যাহা রাধা নাম থরে জপি দেলে তাহা ননিল রাধাঙ্কর চরিত্র ই দণ্ডরে ভগবান কৃষ্ণ এবং রাধাঙ্কর লীলা প্রচার তো আজ তোমাকে গোটে কথাটি বুঝেকি কহ कह गो রাধা ঠারু রাধা জন্ম হেলা हेला রাধা ঠারু রাধা জন্ম हाँ হেলা हाँ রাধাঙ্কু দেখিণ কংস হত হেলা हेला শুণ শুণরে বনি ଏହି କାହାଣୀ हाँ हाँ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଦୁହେଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିକରି କଂସର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି हाँ हाँ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଯେ ରାଧାଙ୍କୁ ଦେଖିକରି କଂସର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି हाय गो ଶୁଣ ଶୁଣ ଏହି କାହାଣୀ ଆଉ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଦୁହେଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ରାଧା କୃଷ୍ଣ କେନ୍ତା କରି ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଇଥିଲେ केंता करी गो କେନ୍ତା କରି ହେଲେ ଶୁଣ ଆଜି କେନ୍ତା ରାଧା ଠାରୁ ରାଧା କେନ୍ତା କରି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ହଁ। ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇ କରି କହିବି कह गो କେନ୍ତା କରି ଶୁଣ 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 ରେ ମୋର ନଣନ୍ଦେ हाँ हाँ ବୁଝାଇ କହୁଛି ତତେ ଧ୍ୟାନ ଦି କରି ଶୁଣୁଥ हाँ हाँ ଶୁଣ 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 ରେ ମୋର ନଣନ୍ଦେ ବୁଝାଇ କହୁଛି ତତେ ଶୁଣ 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 ରେ ମୋର ନଣନ୍ଦେ ବୁଝାଇ କହୁଛି ତତେ ଦୋଷ ଭାନୁ ଭାରି ଯାଜାର କୀର୍ତ୍ତି ଦା ବୋଲି ଜନମ ଶୁଣ ଶୁଣ ସମାଜନ অপুত্রিক হইবনি সুখে কটই তা দিন শুণ হে সবার জন শুণ 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 রে মোর ননন্দে বুঝাই কহুছি ততে শুণ 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 রে মোর ননন্দে বুঝাই কহুছি ততে রাজা বৃষভানুঙ্কর ভারি যা হেলে কীর্তিদা हाँ हाँ তো তাঙ্কর স্বামীকে কହୁଛନ୍ତି যে প্রভু ଆମ ঘরে তো পুଅ ଝିଅ ନେଇ ହେବାର ହାଇ ଗো। ତୁମେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଖରେ ପୂଜା କର ହଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଘରେ ଯଦି ସନ୍ତାନଟେ ନେଇବେ ହାଇ। ବୋଲେ ମା ର ମମତା ପଣତ ଛାଇ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦୁନିଆର ଆଶରା आसरा ସେ से ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ କେ କରୁ ପଚବାର ଲାଇନ ଗୋଟେ ନେଇଥିଲି ଆଗ ସେହି ସମୟରେ ଜାଣ ବୃଷଭାନୁ ରାଜା ପୁଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କଲେ ସ୍ମରଣ অজনী সম্ভূত রূপে রাধা পদ্ম ফুলে সতে হইলে দেখ জন্ম শুন 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 রে মোর ননন্দে বুঝাই কহুছি ততে শুন 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 রে মোর ননন্দে বুঝাই কহুছি ততে রাজা বৃষভানু দিনে ভগবান বিষ্ণুଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର କି हाँ ଯାଇଛି हाँ ମୋର ଘରେ ତ ପୁଅ ଝିଅ ନେଇ ହେବାର ପ୍ରଭୁ ରାଜା ଘର ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଘରେ ଯଦି ପୁତ୍ରଟି ନେଇଥିବା ବେଳେ ତାର ବଂଶ କେନ୍ତା କରି ରକ୍ଷା ହେବା हाय गो ମନର କଥା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଖରେ ରାଜା ବୃଷଭାନୁ କହିଛନ୍ हाँ हाँ ତ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଶୂନ୍ୟମୟରୁ ରାଧା ରାଧା
ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ଜାତ ହେଇଯାଇଛି ହଁ ହଁ ନନିଲମ ଓ ତ ରାଧା କାହାର ଜନିରୁ ଜନ୍ମ ନାହିଁ ହାଇ ଗୋ ରାଧା ଠାରୁ ରାଧା ଜନ୍ମ ହେଲା ହେଲା। ବେ ରାଧା ନିଜକୁ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଗଠନ କରିଥିଲେ ହଁ ହଁ ତ ଆମର ପାଞ୍ଚ ଭୂତରେ ମଣିଷଙ୍କର ଅଙ୍ଗଟା ତିଆରି ଶରୀରଟା ତିଆରି ହେଇଛି ହାଇ ହାଇ କେନ୍ଟା ଆକାଶ ଆକାଶ ମାଟି ମାଟି ପବନ ଜଳ ଏବଂ ଅଗ୍ନିରେ ଆମର ଶରୀରଟା ତିଆରି ପଞ୍ଚଭୂତ ଆଉ ସେଇ ପଞ୍ଚଭୂତରୁ ପାଞ୍ଚଟା କନ୍ୟା ଅଜନୀ ସମ୍ଭୂତାର ଉପରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ହେଲେ କିଏ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ କିଏ ହେଲେ ମାଟିରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ମା ସୀତା ଦେବୀ ସୀତା ଦେବୀ ଅଗ୍ନିରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ପବନରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ମାଳତୀ ହାଇ ଗୋ ତାପରେ ଜଳରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଆକାଶରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ରାଧା ରାଧା ଠାରୁ ରାଧା ଜନ୍ମ ହେଲା ହେଲା ରାଧାଙ୍କୁ ଦେଖିନ କଂସ ହତ ହେଲା ହଁ ଯେ ରାଧାଙ୍କୁ ଦେଖି କରି ପରେ କଂସର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା କେନ୍ତା ଭାବରେ ହେଇଥିଲା କେନ୍ତା ଭାବରେ ফেরি যারে ফুল ফগুন ফিরি যারে সরাবন ফিরি যারে অক্রুর আনিছে রথ নেই জীবনন্দ সুত তোর বিনা চিনা চিনা ই মোর মন যমুনারে ফিরি যারে ফুল ফগুন ফিরি যারে সরাবন ফিরি যারে ফিরি যারে ফুল ফগুন ফিরি যারে সরাবন ফিরি যারে ফুল ফগুন ফিরি যারে সরাবন ফিরি যারে অপুর আনিছে রথ নেই জীবনন্দ সুত অপুর আনিছে রথ নেই জীবনন্দ সুত তোর বিনা চিনা চিনা তোর বিনা চিনা চিনা মন যমুনা রে ফিরি যারে ফুল ফগুন ফিরি যারে সরাবন ফিরি যারে ফুল ফগুন ফিরি যারে সরাবন ফিরি যারে দেবকীর অষ্টম গর্ভকে বিনাশ করবা পাই মামু কংস করিছে ধনুযাত্রা হাই গো ইহাদে বিশ্ব প্রসিদ্ধ বরগড় ধনুযাত্রা সমস্ত দূরা দূরান্তর জিমে জিবে। ধনুযাত্রা করিছে সৎ কথা কিন্তু কেন ধনুকে পূজা করিছিলা কংস জানিছ নে পুতা আগ রুদ্র ধনু বলি তাহারি যে নাম শুণ শুণ সভাজন শুণ শুণ সভাজন রুদ্র ধনু বলি তাহারি যে নাম শুণ শুণ সভাজন শুণ শুণ সভাজন ফিরি যারে ফুল ফগুন ফিরি যারে সরাবন ফিরি যারে ফুল ফগুন ফিরি যারে সরাবন ফিরি যারে অপুর আনিছে রথ এই জীবনন্দ সুত অপুর আনিছে রথ নেই জীবনন্দ সুত তোর বিনা চিনা চিনা তোর বিনা চিনা চিনা মন যমুনা রে ফিরি যারে ফুল ফগুন ফিরি যারে সরাবন ফিরি যারে ফুল ফগুন ফিরি যারে সরাবন
पूजा करी करी कंस करिछे धनुयात्रा मोर भंजा जदि धनुयात्रा देखी आसबा बोले कले बले कौशले ताको मारबी कृष्ण बलराम के बोली करे ननीलम हाँ तो भगवान श्री कृष्णଙ୍କର ବାମ ପକ୍ଷରେ थिसन राधा हाय गो ଆଉ ଡାହାଣ ଅଙ୍ଗରେ थिसन कृष्ण हाँ हाँ तो गिरी गोवर्धन टेकिथिले तुमे जानिछ ना हाँ भगवान श्री कृष्ण हाय गो अच्छा केन हातेरे टेकिथिले कह देवरी हाथे गो कें जे डेबरी हाते टेकिथिले कृष्ण यदि ज्यादा ताकत लागिथिबा से डेबरी हाथ तो इटा तो दुर्बलिया हाथ इति के ताकत थिबा जे डेबरी हाते टेकिथिले हेटा कृष्ण नहीं टेकिथे गिरी गोवर्धन तुमे जानिछ कृष्ण जदि टेकिथिते बोले खै हाते टेकिथिते हाँ बाम पक्षरे राधा थिसन आ डाहाण पक्षरे कृष्ण थिसन किशन बोले बाम डेबरी बाटे जदि राधा थिबे बोले कहार हाथ जेथिबा गिरी गोवर्धन टेकी स्वयं राधा रानी डेबरी हस्तर तांको टेकिथिले ननीलम तो कृष्ण कहले राधा जिन जगार नहीं नम से जगार मुई भी नहीं नम कृष्ण नाम 100 थर जपिबो जहा राधा नाम थरे जपी देवता ताहा तो कृष्ण कहले राधा आगे आगे थिसन ता पछे पछे मुई थिसी हाँ। राधा कठरु सब शक्ति मते प्रदान हेसी हां बेले कंस धनुयात्रा देखी गले जे पहला कहा के देखिथिबे तुमे चिंता करो ए मजे ना आगे होचे ताके तो आगो देखबा गो राधा तो आगे आगे चालू थिसन पर कृष्ण बोले राधा को ही सर्वप्रथम कंस देखिथिला हाय आ गो। कंसर मृत्यु हेतिला हाँ। राधा ठारू राधा जन्म हेला। हैला राधा को देखिन कंस मृत्यु हैला हाँ। सुन सुन रे बनी एही कहानी राधा कृष्ण दुहे भाई 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 भौणी राधा कृष्ण केनता कर भाई भौणी हेले केनता भाई भौणी हेले ई गोटे लगे सेल्फी खींची हेते के सुन कहि दउछि तो वृषभानु राधा तो पद्म फूलरु मते पाइथिले निकर तांका स्त्री चंचला के देले हाय गो तो राधा कृष्ण जीव परम जेते बेले जन्म हेले पहला राधा जन्म हेले हाय गो तो भगवान विष्णु को कही कर कथा देकर आसीथिले जे प्रभु तुमे जन्म नहीं हेबार पर्यंत मुई मर्त्य मंडल जन्म हेबी सत कथा किंतु मोर मार क्षीर में नहीं खाए हाय कि मुई आखिर आखिरे देखी भी नहीं पारे हाँ हाँ काने नहीं सुनी भी नहीं नहीं पारे पारे तुमे जिन दिन जन्म हेबो तमर मोर भेट साक्षात हेले एका सारे आमे दुई जन खाएमा हाय ननीलम तो भगवान श्री कृष्ण जेते बेले गोपपुर मथुरा रे जन्म हिकर गोपपुर रे बढ़ुचान नंद उत्सव पालन कले गोपपुर वासी तो नंद उत्सव देखबा पई राधांकर मां वृषभानुंकर दुहिता हाँ तांकर भारीजा नंद उत्सव देखबा पई नंदपुर के जाउछन जाइछन आगो से ही समय रे कीर्तिदा जे जन सुन सुन देई मन सुन सुन देई मन गोपपुरे जे नंद उत्सव करिले देख पालन करिले देख पालन फिरी जाने पुर फगुन फिरी जारे सरावन फिरी जाने पुर फगुन फिरी जारे सरावन फिरी जाने अकुर आनी रथ नहीं जीवन दसुत अकुर आनी रथ नहीं जीवन दसुत तोर बिना चिना चिना तोर बिना चिना चिना मन जमुना रे फिरी जारे फूल फगुन फिरी जारे सरावन फिरी जारे फूल फगुन फिरी जारे सरावन फिरी जारे যশোদা ঘরে পৌঁছিছ রাধা এবং রাধাঙ্কর মা हाँ हाँ নন্দ উৎসব পালন করছেন গোপপুরবাসী अच्छा তো যশোদাঙ্কু কহলে কীর্তিতা দেবী যে তোর সিনা কৃষ্ণ জন্ম হেলা যে নন্দ উৎসব পালন করছে রে বহেন हाँ ভগবান তো মতে ঝিওটে জন্ম দেলে দে মোর ক্ষীর বি নেই খাইবা नहीं खाइबा কথা কহি নেই পারুছে हाँ তার কর্ণরে কিছু শুনবার নেই हाय गो আজি পর্যন্ত 11 দিন হয়ে গেল না মোর ঝিও কিছু দেখবার বি নেই हाँ हाँ ই কথা কে শুনি করে যশোদা আশ্চর্য হয়ে গেল हे गले সতে কানা তোর ঝিও নেই খাইবার লো हाँ আন্তটিকে মই ধরছি বল हाय गो আও যশোদা
कृष्ण को गोटे कोल रे धरिछन हाँ। और राधा को गोटे कोल रे धरिछन धरिछन ठीक अछि तोर खीर सिना नहीं खाइला हाँ मुई मोर खीर टिके खए देखसी खाइ गो तो गुटे स्थान रो राधा को खीर खुआले हाँ आ गुटे स्थान रो कृष्ण को खीर खुआले खुआले गो कृष्ण राधा जन्म हेला समय विष्णु को कहिथिले काना तुमको जेन दिन मुई देखबी प्रभु से दिन मोर आंखे खुलबी हाँ जेन दिन राधा कृष्णकर मिलन ही जीछे राधा यशोदांकर खीर सर्वप्रथमे दुई जन मिसी कर खाइले हाँ, हाँ। राधा एवं कृष्ण तो गुटे मारो खीर जदि दुईटा शिशु खाइबे हाँ। बिल तांको काहे बोली कर मान्यता दिया क्या बोल बेटा एगो भाई भौणी भाई भौणी ने हेले सानो बड़ो तुई मुई तो सर्वप्रथमे माँ यशोदांकर क्षीर के राधा एवं कृष्ण मिसी कर खाइथिले बोली करी तांको भाई भौणी बोली कर मान्यता देले अच्युतानंद महापुरुष बुझी पारुछ ओ एगो सुनो सुनो रे बहिनी एही कहानी राधा कृष्ण दुहे भाई भाई भौणी भौणी एही परिजन पुराण र ज्ञान सुन हे सभाजन सुन हे सभाजन एही परिजन पुराण र ज्ञान सुन हे सभाजन सुन हे सभाजन फिरी जारे फुल फगुन फिरी जारे सराबन फिरी जारे फुल फगुन फिरी जारे सराबन फिरी जारे अक्रूर आनिछे रथ नेई जीवन सुत अक्रूर आनिछे रथ नेई जीवन सुत तोर बिना छिना छिना तोर बिना छिना छिना मन मन रे फिरी जारे फुल फगुन फिरी जारे सराबन फिरी जारे फुल फगुन फिरी जारे सराबन फिरी जारे तुम्हें ए पिला से खूब कह मह मह होती सल हे गाड समोर तरा तरा होछे देखु ए छके मुई हसी के ने गो मुई होछे मोके तो कंता जे तार वोल्टेज घिसते तो के लाग दी मैं पर बुढ़ान है तो ए नानी तो एंता प्रकारे द्वापर जुगरे राधा पद्म फलर जन्म है जन्म हेलो बुझिरा हेले गुटे कथा काई कथा रे ए बहु तमे द्वापर जुगे राधा पद्म फुले जन्म हेलो हां जेत की बेले तमर केते वर्ष होतिला तम के केते मास केते दिन होतिला आर तो की जानी कोई जन्म गप नहीं पढ़बे ना के तमे पढ़ुथिला टाइम दे तमके केते वर्ष केते मास केते दिन होतिला तमे रजवती हेतिलो से रजवती हला समय रे काहे बार काहे दिन के नक्षत्र केन ग्रह केन तिथि था लागिथिला तमे रजवती हेतिलो से कथा कह ई मोर रजवती कथा सुनले तुम्हें काहे करता है कृष्ण के काहे जे लव करो लोन के जे कलो बुटी हेले कर दी थी तकरी तो राधा कृष्ण जुगे जुगे जीव एवं परम ही कर जन्म है ननील से माने लीला राधा और कृष्ण अलगा अलग बोलुथिबे माने कि हे अलगा न हेसी राधा जिनटा के कृष्ण सेटा लीला करबा पई भगवान श्री कृष्ण विष्णु दुईटा अवतार हेले तो विष्णु दिने राधांकर पूर्व जन्मर कथा कहबेले भी कहिदिन तो विष्णु इटा ब्रह्मवैवर्त पुराण रे अलगा धारा लिखा है तो ब्रह्मवैवर्त पुराण रे विष्णु भगवान दिने तांको दुई भाग रे विभक्त हो गले बाम अंगरु जन्म हेले राधा डाहाण अंगरु जन्म हेले कृष्ण तो दिने गोलक वृंदावन बोली गोटे वैकुंठ रे अच्छे सेन लीला करुथिले तो राधा अन्य सखी संगे देखिक कृष्ण को सही नहीं पाए आ कृष्ण को कटु वाक्य कहले तो कृष्ण को जिते कटु वाक्य कही राधा सुदामा शुणी पाए मोर आराध्य देवता के राधा कटु वाक्य कही तुम्हें मर्त्यमंडल रे मानव जाति रे जन्म हेब राधा सर्वप्रथमे अनंत जुगर ही जन्म खाली द्वापर जुगर नहीं हाँ हाँ तो
ସୁଦାମାଙ୍କର ଅଭିଶାପ୍ୟ କାରଣରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ପୁଣି ଥରେ ରାଧାର ଉପରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ହେଲେ ଗ କଲାବତୀ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ ପୁରାଣରେ ହଁ ଅଛି। ହଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପୁରାଣରେ ମତ ଅଛି ଯେ ରାଧା ପଦ୍ମ ଫୁଲରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ କେନ୍ ପୁରାଣକେ ତୁମେ ସତ କରବ କୁହ एमा ତ दुईटा କଳା ହଁ ଦୁଇଟି ଯେନ୍ ପୁରାଣରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତାହା हां ତ କଲାବତୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇକରି ରାଧା ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଜୀବ ପରମ ହେଇକରି ସେମାନେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହିଛନ୍ ଏ ସୁରୁନାନୀ ଓ ତ କେନ୍ ଦିନ ରାଧା ପୁଷ୍ପବତୀ ହେଇଥିଲେ କେନ୍ ଦିନ ଏ ରାଧିକା ବଇଲେ ନଣନ୍ଦେ ଶୁଣ ହୋ ମୋ ରଜବତୀ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ ଶୁଣ ଆଗ 12 ବର୍ଷ ପିତା ଘରେ ମୁଁ ଥିଲି ଏ ମାଘ ମାସରେ ରଜବତୀ ହେଲି ହଁ ହଁ ଆଗ ମୂଲା ନକ୍ଷତ୍ରଟେ ଦିନ ଗୁରୁବାର ବାର ପୁଷ୍ପବତୀ ହେଲି ସେହି ଦିନର ମନେ ଟିକେ ଶ୍ରୋତା କର ହୋ ନଣନ୍ଦେ ମନେ ଟିକେ ଶ୍ରୋତା କର ନନିଲ 12 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ବୃଷଭାନୁ ରାଜା ମତେ ପାଲି ପୋଷି କରି ବଡ କଲେ 12 ବର୍ଷ ପୁରଲା ପରେ ମାଘ ମାସ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ମୁଇଁ ପୁଷ୍ପବତୀ ए ହେଇଛି माई मुला बेर के करी जेथिलो जे मुला बेर तुमको लाज शरम लागसी कि नहीं मते तो वृषभानु राजा घरे रखिथिले मूला बेरती मुई हेबी या देखो जे मुला बेर की के बेर गुटी मूला नक्षत्र लागिथिला बोलछे जितेबेले मुई पुष्पवती हेली हां 7 दिन पर्यंत मके गुटे अंधार घरे रखिथिले हाँ रखते तो ठीक करे हां जेते बेले तमे गाधिनी गोलो के हां एटा नलकुआती से गादलो कि पूर पेन से गादलो उंधे न से गादलो कि फॉरगेट न से ए हके तुमको के माइजी जन्म करूथिला के खाली तुम टोन लफर 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 होतीसी करू थिला ना मुई ने बोल दिने नेले मोर मा आधा फिटिंग करथिला ना मूर्ति आटा सब पुत की पूजा कर मेरे केन नदी के मैं स्नान करी गली गोलो तो गोलो ठीक गोलो कहा समय गोलो केते बजे गोलो बोले के साबुन मकलो के शैम्पू मकलो केंता कलर रो कपड़ा पिनलो केते बुड़ दा सुनो था लेडीज थुतना फेल खई जीवा को तुमको मोर तुतमा जो महासमुंद ने बिक्री आग सुची इत्रा सखी को संगर धरी को मामू मणि भद्रा नदी कुलकु गली मोर सखी हेले सुचित्रा हाँ नदीर ना हैला मणिभद्रा हाय गो मणिभद्रा नदी के मैं स्नान करबा पाई जाउ जाइछ आग सुचित्रा सखी को संगरे धरी गो मणिभद्रा नदी कुलकु गली हाँ हाँ यहाँ देशना कली जुगे सागुन सरफ होला जे माँ भौणी लगो छ हाँ हाँ द्वापर जुगे तो सागुन सरफ नहीं थे नहीं थाई गो मुई काना माखी कर मोर देह शुद्ध कली जानि छ काना माखी थिला आग 12 फूल फल सेठारे बांटिण हां 12 प्रकार फूल फल बाटी कर मोर देहती लगे थी हाँ हाँ आग सुरभि गाईर मलमूत्र आनिन ए गया फिर रही छे गो हाँ सुरभि गाईर मलमूत्र के आनिकर मोर केसरे छणे थी हाय गो आग सुरभि गाईर मलमूत्र आनिन 7 थर अंगे कलिले पर्वण से जले मु स्नान कली से जले मु स्नान कली साधु जन दस बुढ़ बेली जन दस बुढ़ बेली जन सुगद भाजी सागे मिर्चा खुटना आलू प्याज मोटर रचना जेटू के सुंदरी दिसी तरमा के बलबू नुना रे इटा परे कोकिल पटर दूसरा बहाना ए भाजी सागे मिर्चा खुटना आलू प्याज मोटर रचना सुंदरी दिसी तरमा के बलबू नुना रे परसी तालू इटा परे माल पटा बंद माल काय दे कसरे गार्स ईटा परे टुकर पटा दूसरा वाहन ईटा परे टुकर पटा दूसरा वाहन
କଥା ଆସିବନି কে কথা ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଆଲୋଚନା ହଇ ହେସି ଗ। ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଆଗ ଯଦି ତୁମ ମନେ ପରତେ ନାହିଁ ନନି ପଦ୍ମ ଭୂଗୋଳ ପୁରାଣକୁ ଦେଖିବ ଦେଖିବ ଯାଇ ଯାଇ। ପଦ୍ମ ଭୂଗୋଳ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି ରାଧାଙ୍କର ପୁଷ୍ପବତୀ କଥା হ্যাঁ হ্যাঁ ଆଗ ଯଦି ତୁମ ମନେ ପରତେ ନାହିଁ ନନି ଇଟା ପଦ୍ମ ଭୂଗୋଳ ପୁରାଣକୁ ଦେଖିବ ଯାଇ ଯାଇ। ନନି ହୋ 11 ଅଧ୍ୟାୟ 72 ପୃଷ୍ଠା ମନ ଧରଙ୍କର ଲେଖା ମନ ଧରଙ୍କର ଲେଖା କଲମଟା হই 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 সকালে করিব দেখা সকালে করিব দেখা কলমকা ये मोर दिल की रानी कोचोबार तो কচবার কহসি কে কে গাইছে এটা इटा हमर रुको सुना नहीं गाइछन के को ইয়া ইজ ফেট ফর মি টাইম ফেট ফর মি শুন তো শোনা বাবু সিওর দেখা করমি মো দিন কটুছে শোনা তোর করি ইন্তজার ये मोर दिल की रानी দিল কি রানী ओ ইমর গুল ফিরানি চকবার তত মিস করছে বারবার ইমর গুল ফিরানি চকবার তত মিস করছে বারবার মাঘ মাস গুরুবার দিন রাধা রজবতী হইছিল বলে রাধাকে লক্ষ্মীবন্তী নারী বলি কর কহে আচ্ছা বুঝি পারিছে এ ভো বলে হেলে আর গোটে কথা আর কা কথা তমে মাঘ মাস গুরুবার দিন রজবতী হইছিল তমে হচ্ছ লক্ষ্মীবন্তী হলো হেলে রবি সম মঙ্গল বুধ গুর শুক্র শনি सोनी এন্তা করে 7টা বার আছে अरे कोपा बे বের নেই কহবার বার কହୁছে সে 7টা বারে কেনবার দিনে রজবতী হেলে শুভ কেনবার দিনে রজবতী হেলে অশুভ কেনবার দিনে রজবতী হেলে কাই পুণ্য মিলছে যে সে কথা টিকে কহ সাতটা বার কথা কইমি হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা তুমি কেনবার দিনে হইছ মুই তো রবিবার দিন হইনি গো ए मामुई मंगलवार दिन हेनी এ মাতবা পিলা লগি হইছ जन्म हेनी रे बेड़ी শুনো তো মুই সিনা গুরুবার দিনে হইতিলি বলি লক্ষ্মীবন্তী কহেছন হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু সাতটা বারে নারী মানে কিন কিন বার দিনে কানা হেছন সেটা কেন কেন বার দিনে केन बार दिन कहां है যা তোমার সানটাকে খাই ধর কপিলা কহ গে ই রবিবার হেলে রজবতী রবিবারে হেলে রজবতী হো ননি অড়প আয়ুষ তার পতি হো ননি রবিবারে হেলে রজবতী সোমবারে রজত সদার সোমবারে রজত সদার প্রতিভক্তা সুখে করে ঘর হো ননি পরকু করে সে আদর ননির হ্যাঁ। মঙ্গলরে রজত সজার অসতি পণ রহে তার হো ননি সুবর্ণ ঘর হাঁগে যার
আসলাম বুধবার লক্ষ্য দেব মোর ধ্যান মণ্ডলে হ্যাঁ হ্যাঁ আগ বুধবারে যেউ নারী রজত সজার নানা সুখ ভোগ করে সুগ্ন সুজনর গুরুবারে যেউ নারী হুয়ে রজবতী সে নারী অটই ননি অতে লক্ষ্মীবতী বুধবারে রজদোষ যার হ্যাঁ হ্যাঁ নানা সুখ ভোগ করে তার বুধবার দিনে হিচু বেলে হ্যাঁ ভল মহাজন ঘরে নেবে হুম। কার মনে থিবা তটুকে কে দেবু হেন তাহলে তোর ঘর বালাতে ভল বডি বিল্ডর বালা গোটে মিলবা তোকে যেনতা আরে বুলেট- গুরুবারে রাধা রজবতী হইতিলে হয় গো সেই হইতিলে লক্ষ্মী বান হ্যাঁ হ্যাঁ তারপরে আসলাম শুক্রবার আগ শুক্রবারে যেউ নারী হুয়ে রজবতী হয় 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 সে নারী অটই ননি অটে পুত্রবতী শনিবারে যেউ নারী রজত সজার বোঝাপণ রহিথায়ে শুণ সুজনর হ্যাঁ তো 7টা 12 কথা तुमको বুঝিয়ে দেলি হয় গো ই 7টা 12 ভিতରୁ 3টা 12টিকে ଆମକୁ নারী জাতিকে অশুভ কিন কিনটা রবিবার মঙ্গলবার এবং শনিবার হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি কেন বার দিন হইছ রবিবার দিন যে তুমি চিন্তা নাই করবে কাই হেলা যে এটা মই तुमको খালি বার মানকর কথা সিনা কহিলি হ্যাঁ হ্যাঁ যদি অশুভ বার হেইতিলে হয় গো যদি গোটে নারী ঠিক সময়া ঠিক নক্ষত্র ঠিক লগ্ন ঠিক তিথি ঠিক রাশিরে যদি সে নারী যদি পুষ্পবতী হেবা হ্যাঁ হ্যাঁ বলে সে দোষ মানে কটি যায় কটি যাইছি বুঝি পারেছি হ্যাঁ বুধবার দিনে হিচা বলি করে মন কে নি ঘবরা কাই হেলা যে লাখে 2 লাখ যেতে খরচা হোক, তোর দোষ কে মুই কাটিবি 10 টাকা খরচা কর আর তোর মুখে পরচা কর তুই গাড়সা যদি বলু বলে মুই জমিন বিকি সোনা সে জানটা করবি তোকে মুই তোর দোষ কাটলে তো কিন পুরাণরে লেখা আছে কিন পুরাণ এহি পরি জাণ এ পুরাণর বিধান হা 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 রতি শাস্ত্র পুরাণরে রহিছি প্রমাণ বুঝলা তো নারী শিক্ষা কথা तुमको বুঝিয়ে দে হয় গো যে বহু ওরা। আর গোটে কথা আর কাই কথা কথা পদে কমি বলি নেই পুরুছে দম তুই भी कहा ठानो देखनो नने कहा न कम नहीं न जी মুই তো আর জিত লাগে। তুই বি কান चला তোমার দাদা আসবার সময় হেলা নলে হ্যাঁ লোক মানে খরাপ ভাবসন পরা 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 বলুথিলে হ্যাঁ जो চালো। পিলাକୁ কহ যে আমকো নেই ছাড়বে চালো গো পিলা আমকে ঘর ঘর নি ছাড়ো আচ্ছা এই কাগজ দিটা দিও তাঙ্কর না পড়ি দেমা আজি এ মা